اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. سيدي فضيلة العالم الرباني الشيخ المربي سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره مع العمل الصالح وأن يرزقه العافية يا رب العالمين ويعمم نفعه للمسلمين يا أكرم الأكرمين. أيها السادة، نحن مع كتاب معراج التشوف لمولانا ابن عجيب رحمه الله. وصلت بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى مقامي الخوف والرجاء. يا ترى ما هو ذلك التلازم الذي فهمه العارفون بربهم رضي الله تعالى عنهم في هذين المقامين الجليلين، وكيف يسير الواحد منا إلى الله عز وجل من خلال الخوف والرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai ada kajian ini dalam kitab Mi'raj at-Tashawuf, masih berkaitan tentang al-khauf war raja. Bagaimana kita bisa mengetahui dan melihat mereka para ahlillah yang sampai kepada Allah melalui sikap khauf, rasa takut, ar-raja dan rasa harap. هذين المقامين الجليلين أيها السادة هي من أعمال الباطن، قد تظهر الثمار على ظاهر الأعضاء، وما كان باطنا أيها الأحبة أدعى وأرجى للإخلاص من الأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة قد تخالطها أشياء من الرياء، خاصة إذا فعلت أمام الناس. أما ما كان فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا هو التحقيق بعينه. Khauf dan raja ini adalah termasuk amalan yang bersifat batin, di mana amal batin ini lebih mengena atau lebih terlihat ikhlasnya dibandingkan amal zahir, lebih murni dibandingkan amal zahir, karena amal zahir terkadang masih bercampur dengan riya. Khususnya apabila kita beramal zahir ini di hadapan orang banyak, dipandang orang banyak, itu lebih mudah terkena sifat riya. فالخوف كما عرفه مولانا ابن عجيب رحمه الله انزعاج القلب من لحوق مكروه أو فوات مرغوب. إذا فات القلب شيء، إذا انزعج القلب، هذا يسمى خوف أيها الأحبة. وقد يكون الخوف من أمور الدنيا أو للدنيا، خاف لدنياه، أو أن يكون خوفا من أجل الآخرة، وهذا هو المطلوب. Kemudian rasa takut, khauf. Khauf ini dimaknai adalah rasa khawatir atau terganggunya hati karena terkena atau tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Maka jika kita mudah sekali terganggu hati kita, khawatir hati kita karena sesuatu yang menimpa kita yang itu tidak kita inginkan, itu disebut dengan khauf atau rasa takut. وثمرته أيها السادة النهوض إلى الطاعة والهروب من المعصية. ينهض إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظوا الحديث الشريف الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج أسرع، من خاف أسرع، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. Atau rasa takut itu muncul apabila tidak mendapatkan yang kita inginkan, dan buah
hasil dari rasa takut itu adalah meningkatnya rasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhnya, kaburnya dari maksiat. Kemudian beliau menukil perkataan ahlillah di mana barang siapa yang takut dia akan lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu adalah bagian daripada permata yang Allah siapkan untuk mereka yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فأهل الله رضي الله تعالى عنهم فهموا من الآية الكريمة ففروا إلى الله اهربوا من الله إلى الله لأن كل شيء في هذا الكون قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى حتى المعصية بعد وقوعها. لاحظوا أيها الأحبة العقيدة دقيقة. المعصية بعد وقوعها على العبد قدر من أقدار الله تبارك وتعالى فيفر العبد من قدر الله إلى قدر الله. Maka Allah telah mengatakan bahwa berlarilah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala, dan dimaknai juga kamu menuju Allah dan kabur dari Allah. Apa maksudnya? Ketahuilah bahwa setiap takdir itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ditakdirkan berbuat maksiat, ini perlu dipahami dengan baik dan cermat. Ketika kita ditakdirkan bermaksiat, maka segeralah kamu kabur dari takdir itu, yaitu takdir itu dari Allah juga. Kabur dari takdir itu dan lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi lari dari takdir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فالخوف أيها السادة على 3 مراتب. خوف العامة وخوف الخاصة وخوف خاصة الخاصة. Dan rasa takut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah takutnya orang pada umumnya atau takutnya yang umum, kemudian takutnya orang-orang yang khusus, dan rasa takutnya orang yang khusus di antara orang-orang yang khusus. فخوف العامة من العقاب وفوت الثواب. العام يخاف من النار، يخاف من العقاب، يخاف من عذاب القبر، يخاف أن لا يوفق في الحياة الدنيا فيسعى إلى الرضا من أجل ذلك. هذه الدرجة الأولى. Rasa takutnya orang awam itu kebanyakan takut dari siksa, takut dari neraka, takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut tidak mendapatkan balasan, takut tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut itulah dia meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa khauful khassa min al-'itab wa fawt al-iqtirab. Khaufuhum haula ayyuhal ahibba an yuhjabu bihadhihi al-ashya' 'an Allah Subhanahu wa ta'ala fayamna'uhum min al-iqtirab ila hadratil haqq Subhanahu wa ta'ala. Dan takutnya orang-orang yang khusus itu takutnya mereka apabila mendapatkan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal yang salah, atau takut karena tidak bisa dekat dengan Allah. Nah, ini takut ini lebih tinggi dibandingkan takut orang awam, karena rasa takutnya muncul karena dia takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufu khassatil khassah min al-ihtijab bi'urud su'il adab. Haula ayyuhal ahibba al-kummal min awliya Allah radhiyallahu ta'ala anhum ينظرون إلى المعاصي بأنها سوء أدب مع حضرة الحق تبارك وتعالى، فهم لا يقترفون المعاصي ولا يفعلون المعصية ولا يقتربون من المعصية لأنها في حقهم أيا كان، لو كانت سوء أدب فهي في حقهم أكبر الكبائر. Dan yang ketiga adalah takutnya orang-orang yang khusus di antara orang yang khusus lagi, yaitu takut terhadap hijab, sesuatu yang menghijab antara dia dengan Allah karena terjadinya adab yang tidak baik. Beliau menjelaskan bahwa maksiat bagi para ahlillah itu adalah termasuk etika yang tidak baik untuk dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
karena itu dipandang suatu etika yang tidak bagus, tidak punya adab, sehingga mereka menjauhi, bukan lagi tidak meninggalkan, bahkan mendekati pun mereka tidak berani. Sehingga mereka mengatakan itu termasuk suul adab. Sehingga suul adab ini salah satu ukuran bahwa suul adab itu termasuk dosa yang besar bagi mereka, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa izharul khawfi ma'a at-taqsir da'wah. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu la'amri hadha fil qiyas shani'u law kunta sadiqan fi hubbihi la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Maka menampilkan rasa takut namun disertai dengan kecerobohan, keteledoran kita dalam taat kepada Allah. Rasa takut itu muncul dari pengakuan saja, tidak sebenarnya takut kepada Allah. Maka ada satu ungkapan, kamu mengakui dan menyangka kamu memiliki rasa takut kepada Allah, sedangkan kamu ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah disertai dengan pengakuanmu cinta kepada Allah. Ini adalah satu ukuran, satu ungkapan yang memiliki kecacatan di dalam rasa takutmu. Intinya rasa takut tapi masih suka bermaksiat, ini adalah satu pengakuan yang penuh dengan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana yakhafu min rabbih khawfa ijlal wa ikbar wa i'zam la khawfa ma'siyah لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عنها لذلك يفهم من الحديث أيها السادة الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. أصل كلمة الغين في اللغة العربية الذنب، غين يعني ذنب. فهل أذنب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنه الذنب وهو المعصوم، ولكن هذا الغين غين أنوار لا غين أغيار. نعم إنه ليغان على قلبي. Kemudian مركز تماما استغفر الله يعني مشاركة يعني خلق المستمع يا سيدي. لا خلق المستمع يا سيدي. مستمع مستمع بس معلش تفضلوا. آمين يا رب آمين. Jadi beliau menjelaskan bahwa rasa takut yang dimiliki Rasulullah adalah bentuk takut berupa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena bermaksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Maksum artinya terjaga dan terbebas daripada dosa dan kesalahan. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika ada satu ghan, ya, yang mana aslul ghain itu dalam bahasa Arab adalah dzam, dosa di hatiku, maka aku beristighfar. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW berdosa? Hasya, tidak mungkin Rasulullah berdosa karena beliau maksum. Tapi yang dimaksud istighfar Rasulullah ketika Rasulullah minta ampunan kepada Allah, bukan minta ampunan dari dosanya Rasulullah kepada Allah, tapi karena saking takutnya Rasulullah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للصحابة الكرام أنا أخوفكم لله وأتقاكم له. Maka dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa Nabi bersabda kepada para sahabatnya, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. لذلك أهل الله رضي الله عنهم يقولون التقوى أقوى. Allah. Maka para ahlullah, para wali mengatakan bahwa at-taqwa aqwa. Ketakwaan itu adalah yang paling kuat. أما الرجاء هذا المقام الجليل سكون القلب إلى انتظار محبوب بشرط السعي في أسبابه. Ya, adapun raja
dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah, roja sebagai sukunul qalbi, tenangnya hati, ilang tidhari mahbubin, dalam menanti kekasih, bisyarti syar'i fi asbabihi, tapi dengan mengambil sebab untuk menjemput kekasih. بمعنى أن الرجاء من دون أن يسعى إلى أسبابه دعوة لا قيمة لها. Karena harapan tanpa disusul oleh perjuangan itu bohong. وستنقلب إلى أمنية والأمنية في القرآن الكريم مذمومة يتمنى ولا حاصل لذلك. Harapan yang tidak dibarengi dengan perjuangan untuk mencapainya itu adalah umniyah, yakni lamunan saja. Dan umniyah itu dicela oleh Al-Quran. كذلك الرجاء على ثلاثة مراتب رجاء العامة والخاصة وخاصة الخاصة. Begitu juga raja ini terbagi menjadi 3. Raja harapnya orang awam seperti kita ini, dan harapnya orang khusus, dan harapnya orang yang spesial. فرجاء العامة حسن المآب بحصول الثواب، يرتجي من الله أن يحصل له الثواب في الآخرة والنعيم في الجنة وحور العين والتلذذ بمشتهيات الآخرة. هذا كله في فكر العوام. Harap bagi orang awam adalah ketika dia beribadah, salat, puasa, haji, zakat itu, dia mengharapkan surga, mengharapkan pahala, mendapat kenikmatan nanti di akhirat. وأما خاصة الخاصة فرجاؤهم التمكين من الشهود. سامحني يا سيدي، الرجاء الخاصة أولا يا سيدي. نعم. مرتبة ثانية. الخاصة الآن خاصة الخاصة. الخاصة أولا يا سيدي. الآن الخاصة. نعم يا سيدي. رجاء الخاصة حصول الرضوان والاقتراب من الله تبارك وتعالى. Jika harapnya orang awam itu adalah mengharapkan surga dan kenikmatan untuk memuaskan nafsu, maka harapnya orang khusus adalah mengharapkan keridhaan Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mikirin surga, tapi yang penting dekat dengan yang punya surga. مع حسن أعماله بين يدي ربه تبارك وتعالى يرجو ذلك القرب منه سبحانه وتعالى. Dengan memperbaiki amalnya setiap saat, mereka mengharapkan agar bisa berdekatan dengan yang memerintahkan amal tersebut, yaitu Allah. أما الكمل من أهل الله رضي الله تعالى عنهم يرتجي التمكين في الشهود. خلاص هو وصل إلى هذا المقام الذي أكرمه به ربه تبارك وتعالى، ولكن يحتاج أن يتمكن. Allah. نعم. Dan rajanya orang khususnya khusus, jadi kalangan elit yaitu para aulia Allah itu adalah at-tamkin minasyuhud, tetapnya hati mereka kepada melihat Allah Subhanahu wa taala. فالخوف والرجاء أيها السادة كجناحي طائر لا يستطيع الإنسان إلا أن يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. Rasa takut dan harap itu seperti sayap yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan dengan dua sayap inilah, yaitu takut kepada Allah dengan harap kepada Allah, seseorang bisa terbang menuju Allah. والخوف يصحب العبد إلى سن 50 تقريبا دائما. ما دام قبل 50 سنة ينبغي أن يصحب ويتسلح بسلاح الخوف، لأن الشهوات أمكن في قلب العبد. شباب ما شاء الله. نعم. Dan khauf, rasa takut ini biasanya dominan. Ya, dominan lebih cocok jika dia lebih dominan dibanding roja bagi orang-orang yang umurnya sampai 50 tahun. Ketika masih muda itu kan syahwat menggebu, keinginan untuk bermaksiat, penasaran itu tinggi, sehingga kalau dia menggunakan senjata khauf, takut pada Allah, dia akan terjaga daripada kesalahan dan dosa. بعد 50 يصبح هذا العبد أقرب إلى الله، نسي الشهوات، قلت عنده أو ماتت عنده تلك الشهوات، فيصبح رجاؤه بالله أعظم وأقرب. Tapi jika sudah 50 tahun ke atas tuh, ketika fisik sudah melemah, syahwat sudah kendor, tenaga sudah habis, biasanya mereka mulai fokus hidupnya kepada Allah, sehingga menjadikan roja harapnya kepada Allah lebih tinggi. Apalagi di masa-masa ini sudah dekat bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. والآية الكريمة التي جمعت بين الخوف والرجاء
qaulullah subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Dan ada ayat yang menghimpun tentang khauf dan roja ini adalah dikatakan oleh Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mereka menyembah Allah dalam keadaan berdiri dan kemudian bersujud. Mereka adalah orang-orang yang yahzarul akhirah, bersiaga atau takut kepada azab Allah atau negeri akhirat, dan juga mereka senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. فلا يمكن للعبد أيها السادة أن يمشي إلى الله تبارك وتعالى في طريق واحد. القطار له سكتان، من دون هاتين السكتين سيقع ولن ينجو في الآخرة. Dan tidak mungkin seseorang berjalan menuju Allah itu dengan satu jalan. Seperti kereta. Kereta itu kan punya cabang ya. Dia untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kereta itu relnya lempeng satu aja, sementara tujuannya ke Karanghantu, ke utara, relnya cuma punya ke selatan, ya nggak akan nyampe. وكل المقامات الروحية أيها السادة إن لم يصحبها الحب لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يسير السائر إلى الله. فالحب مثاله مثال البترول للسيارة تماما. لذلك مولانا الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول يا بني كن محبا لله عز وجل فالمحب طائر والسالك سائر. Allah. Dan modal terpenting untuk berjalan menuju Allah adalah cinta pada Allah. Karena cinta ini ibarat bensin untuk mobil. Mobil kalau tidak ada bensin nggak bisa jalan, walaupun mobilnya mahal. Begitulah hati, kalau tidak ada cinta tidak akan bisa berjalan kepada Allah. Itu kenapa Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, kun muhibban lillah, jadilah kalian para pecinta Allah yang sejati. Karena pecinta itu dia terbang menuju Allah, sementara salik dia hanya berjalan kepada Allah. Tentu terbang itu lebih cepat daripada berjalan. الحب سر من أسرار الله تبارك وتعالى استودعه في قلوب الأولياء، ففهمه أيها السادة مع المقامات الروحية كفهمنا لهذا البترول في السيارة تماما. Cinta itu adalah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah yang tidak ada mengetahui kecuali Allah dan pemilik cinta tersebut. Dan cinta dalam pemahaman para wali Allah persis seperti apa yang kita pahami, bagai bensin untuk mobil. ولاحظوا أن إنسان يأكل طعام مع الإكراه مجبر عليه كله وإنسان يأكل الطعام بالحب. فرق كبير شتان أيها الأحبة ما بين المقام الأول والمقام الثاني. Ada orang disuruh makan makanan itu dia tidak suka. Orang nggak senang jengkol, suruh makan jengkol. Senajan disemur, senajan wangi nih, nyerebeng sejagat alam, orang nggak doyan itu pasti terpaksa, tersiksa dia makan. Tapi orang yang kalau memang doyan jengkol, senajan dilarang, karo dokter ge wis aji sirek asam urat, jojong bae kun hantem bes. Koma duren mah bu. لاحظوا أيها الأحبة العبد الذي يسير إلى الله بالحب يعبد الله بالحب لا يعبده بالخوف، لا يعبده خوفا من جنة ولا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، إنما لأنه الله الذي يستحق العبادة. Allah. Hamba yang betul-betul mencintai Allah, dia beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka ataupun karena pengennya masuk surga, tapi karena dia mengerti betul bahwa Allah betul-betul berhak untuk disembah, karena Allah sahaja. فالذي يخاف كل الخوف سيهرب من الله، والذي يرجو كل الرجاء سيقع في المعصية، فلا هذا أفلح ولا هذا أفلح. Orang yang takut kepada yang ditakuti, artinya dia menyembah Allah itu hanya karena takut neraka saja misalnya, maka dia tidak ada harapan untuk sampai kepada Allah. Begitupun orang yang kepedean,
Saking tingginya harap pada Allah Maha Pengampun, ngomong mengonon bari mabok. Sambil zina ngomong Allah Maha Pengampun. Kan wong edan. فالولي الكامل الذي يعبد الله تبارك وتعالى عن حب لذلك قالوا عن رسول الله يوما من الأيام وهو قائم بين يديه عند الكعبة محمد عشق ربه. Maka cinta yang dengannya berjalan para wali kepada Allah, dan ini adalah simbol teragung bagi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di hadapan Ka'bah itu beliau mengatakan, Muhammadun asyiqu rabbah. Muhammad adalah perindu Allah. والسيدة رابعة رضي الله تعالى عنها تقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكنك رب تستحق العبادة أي بالحب. Allah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, waliullah perempuan itu. Jadi ibu-ibu jangan merasa wali itu laki-laki baik. Bisa ibu-ibu jadi wali, minimal wali murid. Nah. Apa kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah? Ya Allah, aku menyembah padamu ini, aku ibadah padamu ini bukan karena pengennya masuk surga atau takutnya ke neraka, tapi karena Engkau Allah yang memang Engkau layak untuk disembah. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته يا رب العالمين. نشكر سيدي فضيلة الشيخ رحيم الدين على إتاحة هذه الفرصة الطيبة في هذا البلد الطيب، ونشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال سيدي. أكد من فرط الجمال